Naambia hiyo siku vile itakuwa. Bwana sifiwe. Kwa hivyo ni wakati wa kujifunga na kuomba. Ili tunenee zile masiku tuko nazo. Hata tunenee hii mwezi wa Januari. Tumire maundu maria turende turehere. Januari tuambie yale mambo tungetaka ilete kwetu. Ni mahinda ma kwariria mwaka uyu. Wakati wa kunenea hata huu mwaka. Tuwire maundu maria tukwenda. Ndio tuambie huu mwaka yale mambo tunahitaji. Ndio maandiko matiugaga kanwa gaitu gakoragwo amini rurimi rwitũ. Hinya wa gĩkuũ na muoyo wĩ kanua-inĩ gaitũ. Nguvu ya uhai na kifo iko katika kinywa chetu. Mwathani atũgĩre. Kuo nĩ ihinda rĩrĩa tũgũkorwo tũkĩhoya. Kwa hivyo ni wakati tutakuwa tukiomba. Tũgĩe na ihinda rĩega rĩa kwarĩria mwaka ũyũ. Ili tuweze kunenea huu mwaka. Rĩa kwarĩria Januari. Tutanenea hii Januari. Rĩa kwarĩria Februari. Hata Februari tutainenea. Nĩ tondũ nĩ ĩrĩ matũ na nĩ iguaga. Sababu hii mwezi iko na masikio inasikia. Mwathani atũgĩre. Atwarĩrie Julai. Hata Julai tutainenea. Ona December tũtuĩke a kũmĩarĩria. Hata December tutainenea pia. Mwathani atũgĩre. Nĩgetha tũrege maũndũ matiganĩte. Yaani hivi ni tukataane na yale mambo tofauti. Mwathani atũgĩre. Na tũmĩre ĩtuĩke ya gũtũrehera maũndũ mega. Na tuambie ituletee mambo mazuri katika maisha yetu. Mwathani atũgĩre. Kugo mũrũ na mwarĩ ithe witũ. Kwa hivyo ndugu na dada. Wĩna hinya kanua-inĩ gaku, wĩna hinya moko-inĩ maku. Wewe uko na nguvu katika mikono yako na kinywa chako. Makwĩra mwaka ũyũ ũrĩa ũgũikara. Ya kunenea vile hii mwaka kuiamuru vile itakuwa. Ũrĩa we mwene ũrenda ũikare. Wewe vile ungetaka ikae. Nake Ngai ũrĩa mũtũũra muoyo. Naye Mungu anaoishi milele na milele. Nĩegũtigĩrĩra maũndũ marĩa ũraria. Na yeye atahakikisha yale mambo yote unanena. Nĩmegũtuĩka ma gũkinyanĩra. Itakuwa ni mambo itafikalia kwa maisha yako. Igũrũ rĩa mũtũũrĩre waku. Katika maisha yako. Igũrũ rĩa family yaku. Hata katika familia yako. Igũrũ rĩa bũrũri witũ. Hata katika nchi yetu. Igũrũ rĩa itũũra ritũ. Hata katika hili kijiji chetu. Ona igũrũ rĩa kanitha no tungata ũyũ. Katika hili kanisa na utumishi. Nĩ mahinda tũngĩaria. Ni wakati tunaweza nenea mambo. Twĩre mwaka ũyũ tũkwenda ũũ. Ndio tuambie hii mwaka tungetaka ikue hivi. Mwathani atũgĩre. Na nĩ ũkuona Ngai agĩkinyanĩria. Na kweli utaona Mungu akitimiza. Nĩ ũkuona maũndũ makĩhanĩka. Utaona mambo ikienda ikitendeka. Koguo tũkũhinga tondũ arĩa angĩ nĩ marehinga. Si kujifunga kwa sababu wengine wanafunga. Koguo tũkũhoya tondũ arĩa angĩ nĩ marahoya. Si kuomba tu kwa sababu unaona wengine wanaomba. No nĩ wĩkinyĩre nĩgetha warĩrie mwaka ũyũ. Lakini ni usimame vyema unenee huyu mwaka. Mwathani atũgĩre. Ũire ndikwenda ndwari. Waambie huu mwaka hutaki magonjwa. Mwathani atũgĩre. Ndikwenda Januari ikare ĩnyũmĩire. Pia Januari sitaki ikae imekauka. Mwathani atũgĩre. Ndirikanaga hĩndĩ ĩmwe twarĩ na harambĩ thĩinĩ wa mweri wa Januari. Ninakumbuka kuna wakati tulikuwa na harambĩ katika mwezi wa Januari. Na Ngai atũrathimire tũkĩgĩa na harambĩ ya magegania. Na Mungu akatubariki tukakuwa na harambee ya ajabu. Nĩ tondũ Ngai nĩarathimĩte ashirika tũkĩgĩa na mbeca nyingĩ. Kwa sababu Mungu alibariki washirika tukakuwa na pesa mingi. Na tũkĩgũra kĩrĩa twendaga. Na kweli tukanunua mpaka ile kitu yote. O mweri ũrĩa wĩragwo nĩ ũramenya nĩ Januari. Na ni ile mwezi kila mtu anasema unajua ni Januari. Kũramatana ũrĩa tũkũnyita na twarĩrie. Okay. Itakuwa tofauti vile utaishika na vile utainenea. Mwathani atũgĩre. Twĩre we Januari nĩ ndarega riũa rĩa mũhuko. Wewe unenee Januari nimekataa jua ya mfuko. Nĩ ndarega kũũmĩrwo. Nimekataa kukaukiwa. Mwathani atũgĩre. Nĩ tondũ Januari ĩno kũrĩ andũ mekũgũra ngari. Kwa sababu katika hili Januari ndiraiga kanitha-inĩ ũyũ. Sisemi katika kanisa hili. Thiĩ kũrĩa ngari ciendagio. Hebu enda mahali gani wa watu huuza. Ũgũkora kwĩ mũndũ ũgũkora mũndũ enyitĩte hau na akagũra ngari ĩyo. Utapata kuna mtu hapo amejishika kiuno na yaani ũgũkorera kwĩna ngari kwĩna namba njerũ cia mwaka ũyũ. Na utapata kuna namba mpya za mwaka huu. Cikuonekana Januari-inĩ ĩno. Zitakaopatikana katika hili Januari. Wewe ukiuga Januari nĩ nyũmũ kũrĩ ũngĩ ũragũra ngari. Ukisema Januari imekauka kuna mwingine ananunua. Kũrĩ ũngĩ ũragũra mũgũnda. Kuna mwingine ananunua hata shamba. Kũrĩ ũngĩ ũreka maũndũ. Kuna mtu atafanya hata mambo tofauti. Wewe Januari ĩyo
Januari umete hiyo noko mwana wasio. Na kwa sababu hiyo Januari yenye imekauka maybe kwa upande ya hao. Ukimwona horo Januari umete wedoi. Ukimwambia kuna Januari imekauka yeye hajui. Na hivyo ni tunyite mieri ino twina ruo. Hata sisi tushike hizi miezi. Twireka ine twamegarura. Hata sisi tuambie nigetha turehere uingi. Ili zilete wingi kwa maisha. Nigetha turehere kirathimo. Zilete baraka. Reke hane ta December. Wacha ikae kama December. Mweri ule wa narathimo wireka igwenda uhane ta mweri ucio. Kukue kama ile mwezi ushaibarikiwa sana uaseme kukue kama hiyo mwezi. Ule wateithirie kuria na ngitigaria. Ile mwezi nilikuna mpaka nikabakisha. Na kiko kaundu kana. Na pia nikatenda jambo fulani. Mwathani atugire. Uria tukwariria mieri ino. Vile tutanenea hizi miezi. Uria tukwariria mwaka uyu. Kama vile tutanenea huu mwaka. Mwathani atugire. Uguo niguo gugikara. Hivyo ndio mambo itakaa. Mwathani atugire. Ithuĩ tũrĩ andũ a Ngai, ithuĩ twĩ thĩinĩ wa Ngai. Sisi tukiwa watu wa Mungu waliye ndani ya Mungu. Nĩ ũramenya he rwĩmbo rũrĩa thĩ ĩraina. Unajua dunia kuna ile wimbo inaimba. Nĩ ũramenya mwaka ũyũ. Unajua huu mwaka. Nĩ ũramenya Januari ĩno. Unajua hii Januari. Mĩgarũ ĩrĩa wĩreka nĩ kwenda ĩkorwo ĩ ya mũingĩ. Ibadilishe useme nataka ikuwe. Angĩkorwo hĩndĩ ndanathimwo na biacara nĩ mweri ũyũ. Kama kuna wakati nitabarikiwa na biashara ni hii mwezi. Na ũregere hau na nĩ ũkuona guoko kwa Ngai. Ukatalie hapo na utaona mkono wa Mungu. Na nĩ ũkuona mawĩko ma Ngai. Ni utaona vitendo na matendo ya Mungu. Mwathani atugire. Angĩkorwo kwĩ mweri ngũheo school fees nĩ mweri ũyũ. Kama kuna mwezi nitapatia school fees ni hii mwezi. Angĩkorwo kwĩ mweri ngũrĩa na ndigie nĩ mweri ũyũ. Kama kuna mwezi nitakuna na nibakisha ni hii mwezi. Mwathani atugire. Niĩ ndĩraigua kwĩgwatĩra wĩ mweri wa ũingĩ. Mimi nasikia kuipokea ikiwa mwezi ya wingi. Na nĩnjũĩ tondũ Ngai nĩatũiguaga. Kwa sababu najua Mungu wetu tusikia. He mahinda tũkaruta wĩra tuge tamenya niĩ nĩndonire Ngai. Na wakati tutashuhudia tuseme kweli hiyo wakati niliona Mungu. Nĩndonire guoko kwa Ngai. Niliona mkono wa Mungu. Nĩndonire mawĩko ma Ngai. Niliona vitendo na matendo. Ndathire ũguo ũkĩona kĩbarũa. Nilienda hivyo tu nikapata kibarua. Ndathire ũguo ũkĩona tenda. Nilienda hivyo nikapata tenda. Na ngĩmasupply na indo cigana ũna. Nikasupply hawa watu na vitu tofauti. Na Ngai akĩhe mbeca. Mungu akanipatia pesa. Kwĩ Ngai we muoyo. Huyu ni Mungu aliye uhai. Na nĩarekereirie hinya wake Januari-inĩ ĩno. Ameachilia nguvu zake katika mwezi wa Januari. Mwathani atugire. Maandĩko maraiga atĩa? Maandiko inasema nini? Atĩ gũthera nĩwe. Ati utukufu ama ni wewe. Wewe ũiyũrĩtwo nĩ hinya. Mtakatifu. Gũthera nĩwe Jehova mũnene wa ita. Wewe ndio Yehova mkuu wa vita. Wewe ũiyũrĩtwo nĩ hinya. Uliojawa na nguvu. Na mwĩrĩ waku ũiyũrĩte thĩ. Na utukufu wako umejaa kwa naguo hinya waku ũiyũrĩte thĩ. pia nguvu yako imejaa kwa dunia. Naguo ũhoti waku ũiyũrĩte thĩ. Pia uwezo wako umejaa kwa dunia. Nĩgetha ũthamakĩre andũ aku. Ili uweze kutawala kwa watu wako. Mwathani atũgĩre. Mũndũ na mwarĩ ithe witũ. Hivyo ndugu na dada. Tũtikĩreke hinya ũcio tũthamakĩre. Tuache hiyo nguvu itawale kwetu. Tweherie ciugo iria twaragia. Sisi tuondoe zile maneno tunanena. Nĩ Januari. Tunanena Januari. Reke tũmĩeherie twĩre Ngai nĩ tũkwenda kũmuona. Acha tuiondoe tuambie Mungu tunataka kukuona Mungu. Mwathani atũgĩre. Ũyũ nĩ Ngai mwega. Huyu ni Mungu mwema. He hĩndĩ kũrĩa wĩra-inĩ ndahetwo kawĩra kana. Kuna wakati huko kazini nilipatiwa kazi fulani. Rĩu tiga wĩra ũrĩa ndutaga rĩu ngaheo kawĩra kangĩ. Wacha ile kazi mimi hufanya ya kawaida lakini nikaongezewa kazi nyingine. Na Ngai nĩahutĩtie mũnene wakwa akĩnyongerera mbeca cigana ũna. Mungu akakuza mkubwa wangu akaniongeza pesa fulani. Rĩu niĩ andũ makĩrĩra niĩ ndiarĩraga. Kwa hivyo wakati watu walikuwa nalia mimi sikuwa nalia. Mwathani atũgĩre. Nĩ tondũ no kanyamũ kega nongereirwo. Kwa sababu nilikuwa nimeongezwa pesa mzuri. Mwathani atũgĩre. Kwa mĩeri ĩigana ũna. Kwa miezi kadhaa. Kwĩna Ngai ũhotaga. Unajua kuna Mungu huweza. No ahote gũtwĩkĩra mũtũrĩre-inĩ ũyũ. Anaweza tena katika maisha haya. Mwathani atũgĩre. Rekeni tũmweterere na njĩra nene. Wacheni tumngojee kwa njia kuu. Rekeni tũmweterere na njĩra magania. Wacheni tumngojee na njia ya ajabu. Mwathani atũgĩre. Ũyũ nĩ Ngai mwega. Huyu ni Mungu mwema. No nĩ Ngai mwĩhokeku. Na huyu ni Mungu mwaminifu. Ndĩrenda tũthome kiugo kĩa Ngai. Nataka tusome neno la Mungu. Mwathani atũgĩre. Kiugo kĩu gĩ thĩinĩ wa Isaia 43. Iko katika kitabu ya Isaia 33. Kamũrenge ga 13. Isaia 43. Mwathani atũgĩre. Isaia 43 verse 13. Isaia 43 verse 13. Nake Ngai nĩegũtũrathima. Mungu wetu atatubariki. Isaia 43 verse 13. Isaia 43
43 verse 13. Mwathani atugire. Bwana asifiwe. Rekeni tukage tene. Wacheni tuwe tukikuja mapema. Mwathani atugire. Bwana asifiwe. Nake Ngai nĩ arĩtũrathimaga. Mungu wetu atatubariki. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Nĩ ndĩramenya nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũgĩa na ihinda rĩa kũgomana. Najua tunafaa kuwa na wakati wa kukutana ta shirika kama washirika nĩgetha tũtuĩke a kwaranĩria ili tuweze kuongeleshana moja na mwingine. Mahinda marĩa tũragomanĩte kawaida twanagomana gũkũ. Kama vile tulikutana pale kawaida tushaikutana pia. Tũtianahota hihi kwaranĩria torĩa kwagĩrĩire. Mwaka mimi hatujaongeleshana vile inafaa. Mwathani atũgĩre. Na rĩu niĩ nguonaga ndiũka nĩ kũmũteng'eria korwo nĩ tuonane Sunday tarĩ wega. Sijui kama nitamkimbiza tu. Ningetaka tuonane Jumapili ama ingekuwa sawa tungepata. Mwathani atũgĩre. Tungekutana. Mwĩna maũndũ maingĩ Sunday. Tuko na mambo mengi Jumapili. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Nĩ mwĩyohete mũno Sunday. Mmejifunga sana hii Jumapili. No tuonane Sunday. Tunaweza onana Jumapili. Tũgomane ta kanitha. Si tukutane kama kanisa. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Mr. Budia. Ũrona atĩa no tuonane Sunday? Wamangi ũrona atĩa? Tũthiĩ ihinda kanete. Tutige gũtwara reke tũtware. Mũtige kĩo kĩa gũkĩamũkĩra. Andũ a kawaida nĩ ega. Watu wa kawaida wako ni wema. No marathiĩ na mbere. Na pia wanaendelea na huduma. Nĩ marenda mahoya manyu. Pia wanahitaji maombi. Nĩ tondũ rĩrĩa hokete igũrũ rĩa maũndũ manene. Kwa sababu wanatumaini Mungu kwa mambo makuu. Igũrũ rĩa mwaka ũyũ. Katika hii mwaka. Mwathani atũgĩre. Rekeni tũkage tene ariũ na arĩ ithe witũ. Acheni tuwe tukikuja mapema ndugu na dada. Onokorwo Sunday nĩ tũgakĩaranĩria. Hata kama Jumapili tutanena moja. Nĩgetha tũteithanie. Ili tuweze kusaidiana. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Ndirenda kũmũiga mũno. Sitaki kumweka sana. Nĩkĩo nĩgetha tũthome thĩinĩ wa Isaia 43. Ndio nataka tusome katika Isaia 43. Kamũraini kau ga 13. Katika hiyo mstari wa 13. Nake Mwathani agũtwĩka wega. Naye Mungu wetu atatubariki. Tuthome atĩrĩrĩ, gwata hĩndĩ ĩrĩa kwambĩrĩirie kũgĩa ũtheri-rĩ, niĩ nĩ niĩ we, gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũngĩhota kũhonokia mũndũ amũrute guoko-inĩ gwakwa. Kũruta nĩ ngaruta wĩra-ĩ, no ũgakĩgiria ũrutĩke. Amen. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Wacheni tumshukuru Bwana Baba katika jina la Yesu. Tunakubariki kwa sababu ya wakati huu. Tunakuinua Bwana wa mbinguni. Tunakupatia sifa na shukrani. Asante Bwana kwa sababu ya wakati huu. Asante kwa sababu ya hilo neno limesomwa. Tukiwa tumesimama mbele ya watu wako. Tutumie vile uonavyo ni vizuri. Asante kwa sababu ya lile neno watu wako watalisikia. Lifuatilie kwa nguvu na uwezo wako. Likaweze kukamilisha mapenzi yako. Tunaharibu mipango yote ya shetani katika jina la Yesu. Tunaomba ukaweze kuinuka wakati huu. Ndio Bwana tukaweze kukuona. Tunakubariki na kukuinua. Na ni katika jina la Yesu ambao tumeomba na kuamini. Amen. Tupigie Yesu makofi makubwa. Bwana Yesu. Ndio wewe maana kile ya Githungu. Nataka nisome katika Biblia ya Kikuu. Ama kama naweza somewa na Biblia ya Kiingereza inaweza kuwa vizuri. Nikisoma na Biblia ya Githungu. Isaia 43:13. Isaiah 43:13 inasema, yeah, before the day was, I am he, and there is none that can deliver out of my hand. I will work and you shall let it. Mwathani atũgĩre. Nĩndĩrakenera Mwathani. Nashukuru Bwana. Kĩrĩkanĩro kĩroiga atĩrĩrĩ. Biblia inasema ya kwamba nĩ harĩ wĩra ngũruta. Kuna kazi mimi mwenyewe nitafanya. Mwathani atũgĩre. Na ũrĩa ngũtaũkagwo nĩ kiugo kĩu gĩa Gĩthũngũ. Vile nilikuwa naelewa na hii neno kwa Kizungu. Nĩ atĩ no ũkũnjĩtĩkĩria. Alikuwa anauliza nani ataniachilia? Mwathani atũgĩre. Who shall let it? Nani ataniachilia mimi? Mwathani atũgĩre. Mwathani agocwo. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ. Maandiko inaendelea kusema. Hena mawĩko gwĩka. Kuna vitendo ama kuna matendo nitatenda. Nĩ kũrĩ na wĩra ngũruta. Ama kuna kazi mimi mwenyewe nitafanya. No ũkũnjĩtĩkĩria. Nani ataniachilia nifanye hii kazi? Mwathani atũgĩre. Mũno na mwarĩ ithe witũ. Ndugu na dada. Nĩndĩrakenera Ngai mahinda maya. Nashukuru Bwana kwa wakati
Mwathani atũgĩre. He mahinda makinyire. Kuna wakati ilifika. Mwathani agocwo. Nacio thĩinĩ wa Deuteronomy 8. Katika Deuteronomy kitabu ya Kumbukumbu la Torati 8. Ninakumbuka vile Musa alifanya. Kabla wana wa Israeli hawajafika Kanaani. Ilibidi Musa akafika mahali akaona ya kwamba wakati wake wa kuondoka uko karibu. Bwana asifiwe. Na akakusanya wana wa Israeli. Na akaona ni vizuri akaweza kunenda na wao. Ninaona vile aliwaambia ya kwamba mko karibu kuingia katika nchi ya Kanaani. Ni nchi ile ambayo mababu zetu walikuwa wameahidiwa. Bwana asifiwe. Na wakati alikuwa ananena na wao, akawaambia ni nchi ile ambayo mababu zetu